श्री मगरवाड़ाधिपति माणिभद्रवीर महाराज की जय। आज महावद 11 ने शुक्रवार तारीख 13/2/2024 आप मगरवाड़ा माणिभद्र दादाना लाइव दर्शन करे छो। આપણે સૌ ભક્તો દાદાને સ્તુતિ અને સ્તવના કરીશું। ધારેલું શું કામ સિદ્ધ કરવા સૌદેવ સાચા તમે, ને વિઘ્નો સગળા વિનાશ કરવા સો શક્તિશાળી તમે। સેવે જે શરણો ખરા હૃદયથી તેને ઉપાધિ નથી, એવા શ્રી માણિભદ્રદેવ તમને વંદુ ઘણા ભાવથી। દેવા સુખ સમસ્ત જનને जैसे सदा जागता, सेवा ना करनार ना पलक मां कष्टो बधा कापता। सिद्धि सर्व मळे अने भय टले आपे सदा सन्मते, एवा श्री माणिभद्रदेव नमता आनंद थाय अति, आनंद थाय अति। सरस वसंतदेव सरस्वती पूज्य गुरुना पाय, गुण माणिकना गावता सेवकने सुख थाय। माणिभद्रवीर ने पाम्यो श्रुतृजवोशाम, रोग शोक दूरे हरे नमो शरण श्रीनाम। तो पारसनो पौरुषो काम कुम सुकार, साही बवरदाई सदा अनधरनो आधार। तुम्हें रत्न चिंतामणि चित्रा वेल विचार, माणिक साई मारा दौलतनो दातार। देव घना दुनिया नमे सुनता करे सन्मान, माणिभद्र मोटो मरद दीपे दिव्यमान दीपे दिव्यमान। तो वासी गुजरातनो नव खंडे दुजनाम, मगरवाड़े मोटो मरद कविन सारे काम। सेवक न तो શીખવે નાયક નમ નરેશ, जिन विध हूँ पूजा करूँ हुक्म प्रमाण हमेश। पूर्व अंगाड़ी कविना माणिभद्रमा बाप, दिलभर दर्शन दीजिए सेवक टाले संताप। माणिभद्र महाराज सो उदय करे छे अरज, मूल मंत्र मुझने दियो राखो महारी लाज, राखो महारी लाज। ओम अस्य औसाय नमः। श्री माणिभद्र दिशतु मम सदा, सर्व कार्य सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। हे मगरवाड़ा दादा, आजना अमरा प्रातकालना वंदन आपना श्रोण दादा स्वीकार करजो, स्वीकार करजो, स्वीकार करजो। सौ भक्तों कल्याण करजो, कल्याण करजो, कल्याण करजो। आवेल आपत्तिનું નિવારણ કરજો, નિવારણ કરજો। સૌ ભક્તોને रिद्धि सिद्धि અને સમૃદ્ધિ રાખજો। આજના પવિત્ર શુભ દિવસે આપના શરણોમાં જે પણ ભાગ્યશાળી ઓનલાઈન સુખડી અને શ્રીફળનો પ્રસાદ તે દાદા પ્રસાદ આપ ગ્રહણ કરજો, ગ્રહણ કરજો। ઓમ ह्रीं श्रीं क्लीं श्री माणिभद्रवीराय क्षेत्रपाळे विशते सहस्त्रनो सर्वजीविताय जलम दीपम अक्षतम फलम निवेद्यम यजामहे स्वाहा। ओय मगरवाड़ाधिपति दादा, આજના મારા પ્રકરણ વંદન આપના શ્રમ દાદા સ્વીકાર કરજો, સ્વીકાર કરજો। બોલ શ્રી મગરવાड़ाधिपति माणिभद्रवीर महाराज की जय।